चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। पिछले कुछ दिनों से सिलीगुड़ी के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। सिलीगुड़ी इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ने से इलाके में चिंता बढ़ी है। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 31 में नौका घाट इलाके में दुकान का टीन खोलकर अंदर से चोरी की घटना हो चुकी है। शनिवार की सुबह यानी कि आज सिलीगुड़ी के नौका घाट मोड़ इलाके में एक दुकान से चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने राज चौधरी नामक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। स्थानीय लोगों के सामने उसने खुद स्वीकार किया कि वह वार्ड नंबर 4 के महाराज कॉलोनी में रहता है और चोरी का सामान झंकार मोड़ के एक दुकान को बेचता है। इधर स्थानीय लोगों ने एनजेपी थाने की पुलिस को सूचना दी तो एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर आई और चोर को अपने साथ ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज चौधरी कहाँ पे रहते हो? विशाल मेगा मार्ट महाराज कॉलोनी 4 नंबर वार्ड। और माल जो यहाँ से चोरी करते हो कहाँ पे बेचते हो? ये झनकार मोड़ आजाद का दुकान में दिए। आजाद के दुकान ब्रिजेर ऊपर नहीं नंबर देखा कि दिले तो टाइके दिताम झमेला সব মালকে আজাদকে দিস বল যত জায়গা থেকে যত সবাই চুরি করে সবাইকে আজাদকে দেয় তো একা নাই ওর সাথে আরো আছে যে ছোট পারিস না বন্ধু এইখানে কোথায় কোথায় চুরি করছিস? এখানে কাকার দোকানে চুরি করছিলাম আর এদিকে করি নাই সব সামান ঝনকার মোড় মোটর দোকানে দিই। আর মোবাইল দোকানে কে চুরি করছে? মোবাইল এগুলো দোকান চুরি করি না কাকু, ছোট মোটো লোহা লক্কর চুরি করি না। আজাদকে দিই মাল ওখানে, আজাদের কাবাড়ি দোকান আছে এই ঝনকার মোড় ব্রিজ আছে না, ব্রিজের সাথে দানার সাথে দোকানগুলো নাই অনিশ পাল। কি একটু বলো বিষয়টা। এটা আমার বাবার দোকান। এখানে হচ্ছে 3 থেকে 4 বার চুরি হয়ে গেল। তো এনজিবি পুলিশ স্টেশনে আমরা হচ্ছে এফআইআর করেছিলাম, কিন্তু কোনো হেলদোল হয়নি। আমাদের কোনো আবার 3 থেকে 4 বার চুরি হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে একটা দোকান না, এখানে পাশাপাশি 4 থেকে 12টা দোকান, সব দোকানে চুরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই। হ্যাঁ, এফআইআর করা হয়, কোনো কিছু হেলদোল নেই। এখন চোরটাকে ধরা হয়েছে, এই যে এইসব জিনিসপত্র আমাদের হচ্ছে সব পাওয়া গেছে। এখন আদার জিনিসপত্র আরও কত যে আছে সেটা আমরা জানা নাই, কিন্তু এখন আমরা কি। আপনার নাম? আমার নাম অশোক পাল। কোন জায়গা এটা? এটা নৌকাঘাট। কি হয়েছে একটু বলবেন? এর আগে 3 বার চুরি করছে, এবার 4 বার চুরি মানে ধরা পড়ছে। হ্যাঁ, 3 বার চুরি হয়েছে। আপনি শিলিগুড়ি থানায় এনজিবি থানায় আমি এর আগে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। ধ্রুব কোনো হেলদোল নাই। হ্যাঁ, ধ্রুব নাম ছিল, পুলিশের নাম ছিল ধ্রুব মিশ্র বলেই আমি দেখতেছি। তারপরে আমাকে কোনো কাগজে দিল না, আসলো না, কিছু করতে পারলো না। হ্যাঁ, তারপরে স্যার তারপরে আবার চুরি হলো, আবার এবার 3 বার চুরি। আজকে কিভাবে ধরলেন? আজকে আমি তো বাড়িতে ঘুমাইছিলাম, আমার বাড়ি হচ্ছে হায়দ্রাপাড়া। হ্যাঁ, প্রদীপ দেখছে। হ্যাঁ, প্রদীপ দেখছে শব্দ হচ্ছে, তখন প্রদীপ ধরছে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনের কোনো হেলদোলই নাই, পুলিশ কোনো কিছুই করতেছে না। এর আগে 3-4 বার হয়ে গেল অনবরত এখানে। আজকে দাদা ঘটনাটা যদি একটু বলেন। আজকে পাশের দোকানে একটা কয়েন ধরে চুরি হচ্ছে কন্টিনিউ। হ্যাঁ, তারপরে এই দোকানে চুরি হলো, আমার দোকানে চুরি হয়েছে, পুলিশকেও বলা হয়েছে, কিন্তু এখনও তো কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না আমরা। অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে দোকানে, সব দোকান চুরি হচ্ছে একদিন পর পর। তো পরপর এইভাবে চুরি হয়, পুলিশকে তো জানানো হয়েছিল, পুলিশে বলা হয়েছে পুলিশকে, কিন্তু আমরা কিছু পাইনি। আপনার নামটা একটু? তাপস দে। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio.
Call 7699736111. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।